Pada tahun 2022, kepolisian Jerman mencatat ada 67 kasus pernikahan paksa dan percobaan pernikahan paksa. Kemungkinan jumlahnya bisa jauh lebih tinggi. Sementara hasil survei tahun 2022 dari berbagai organisasi bantuan dan lembaga lokal mengungkap, di Berlin aja ada hampir 500 kasus pernikahan paksa atau percobaan pernikahan paksa. Dan 88% diantaranya terjadi di luar negeri. Bayangin ya, pergi liburan bareng keluarga ke luar negeri tapi malah dipaksa menikah. Itulah yang dialami beberapa perempuan di Jerman saat keluarganya memilihkan pasangan mereka. Wir befürchten aber, dass sehr viele ins Ausland verschleppt werden, um dort verheiratet zu werden. Und das sind Mädchen, die hier in Deutschland aufgewachsen sind. Sie wissen nicht, was ihnen droht. Teilweise werden sie mit Gewalt verschleppt, teilweise werden auch andere Versprechungen gemacht. Pada tahun 2022, kepolisian Jerman mencatat ada 67 kasus pernikahan paksa dan percobaan pernikahan paksa. Kemungkinan jumlahnya bisa jauh lebih tinggi. Sementara hasil survei tahun 2022 dari berbagai organisasi bantuan dan lembaga lokal mengungkap, di Berlin aja ada hampir 500 kasus pernikahan paksa atau percobaan pernikahan paksa. Dan 88% diantaranya terjadi di luar negeri. Selain itu, dampak negatifnya terhadap kehidupan perempuan bisa sangat membahayakan. Di Indonesia sendiri, pernikahan paksa termasuk salah satu tindak pidana kekerasan seksual seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual pasal 10 ayat 1. Selain pernikahan paksa terhadap anak, pasal ini juga mencakup bentuk-bentuk pemaksaan lain, yakni perkawinan atas dasar praktik budaya serta perkawinan antar pelaku dan korban perkosaan. Viele Mädchen werden minderjährig verheiratet. Das bedeutet, dass sie häufig einfach die Schule abbrechen müssen. Sie haben keine Ausbildung. Sie sind komplett abhängig, häufig ihr Leben lang von dem Ehemann, von der Familie. Hinzu kommt, dass die Mädchen sehr viel häufiger von häuslicher und sexualisierter Gewalt betroffen sind, als wenn sie über 18 sind. Bu Meka mengatakan sekolah punya peran penting dalam mengenali dan mencegah pernikahan paksa. Dia menghimbau agar tanda-tanda peringatan tidak dianggap remeh, karena akan jauh lebih sulit keluar dari pernikahan jika semua sudah resmi. Zum Beispiel, wenn Mädchen oder Frauen sehr streng kontrolliert werden von männlichen Familienmitgliedern, an außerschulischen Aktivitäten zum Beispiel nicht teilnehmen dürfen, wenn ältere Schwestern zum Beispiel sehr früh geheiratet haben, die Schule verlassen mussten ohne Abschluss. Saran terpenting bagi perempuan dan anak perempuan yang terkena dampak adalah mencari bantuan dari orang terpercaya, pusat konseling, atau lembaga perlindungan perempuan. Di Jerman, dalam kasus yang serius, mereka bisa bekerja sama pihak berwenang untuk melindungi korban pernikahan paksa, termasuk melindungi mereka dari keluarga mereka. Nah, buat perempuan yang akan bepergian ke luar negeri dan merasa khawatir, sebaiknya membuat salinan paspor, membawa uang tunai, dan membawa ponsel darurat ya.